जय श्री कृष्ण। राम राम सौ मित्रों ने आज नवा व्लॉग में आपनु स्वागत है। आज एटले होळीनो दिवस, तो आप सौने होळीनी शुभेच्छाओं। आपना जीवन में हमेशा रंगोथी भरपूर जीवन रहे ने आपनु जीवन रंगीनमय बने एवी आशा साथे आजना दिवसनी शरूआत करीए। अत्यारे आजे तो आवी पहोंच्या छे पाड़ोदर वाड़ीए अने वाड़ीए जो सरस मजा नारियलिયું ने बगीए छे। खेतर में अत्यारे मग वावेला छे अने वाड़ी आटो फेरो करीए छीए। तो आटा फेरा करीए ने बपोरे पछी अत्यारे हजी मेडमना काकाने त्यां बधे बेसवा जवुं छे, तो त्यां बेसवा जाइए। वाड़ीए गाय ने वाछड़ी ने बेहू ने सरस मजा जो गाय है तो केवी है पाणी जाए तो माथा मारे एम के कोण नवा आव्या नमूना माथा उलारवा ने। तो मित्रों अत्यारे वाग्या छे 11:15 अने बधी वाड़ीए बेही अने पाछा अत्यारे जो मेडम आगळ हाल्या जाय छे माथे ओटीने एने आ तड़को लागे छे। जूनागढ़ होय तो शुं छे 4 दिवालनी वच्चे होय ने, केम मेडम? हाँ, आ वाड़ीए जो केवो तड़को है, छाए छाए आयला जाए छे तो एने तड़को लागे छे। तो हवे घरे जाइए, मैडम रसोई बनावे पछी शांतिथी जमीने लंबावीए। बस मजाना सेतूर छे, सेतूर आखा छे लाल चटक, जोई शको छो के चारे को लाल टमेटा जेवा सेतूर थी गया छे। तो वाड़ीए तो आवी वस्तु केटली छे के जे खावा पीवानी मजा ज आव्या करे। જોઈ શકો છો આ બધા સેતુર તોડી તોડીને હવે ખાઈએ। સરસ મજાના સેતુર। તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે વાગ્યા છે 6 અને અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છે માધુપુર। આજે હોળી છે તો હોળીમાં જે વાળનો પ્રસંગ છે તો એ વાળના પ્રસંગમાં જઈ રહ્યા છીએ। રાત્રે પાછા રિટર્ન પાડોદર। तो अत्यारे निकळीए सीधा माधवपुर। અત્યારે માધવપુર પહોંચી ગયા છીએ ને દરિયા કિનારે આવ્યા છીએ। સરસ મજાનો જુઓ, અત્યારે આજે હોળી છે અને રવિવારની રજા છે એટલે પબ્લિક ફૂલ ઘસારો છે ચારે કોર। બધા આપ જોઈ શકો છો કે હોર્સ રાઇડિંગ ને કેમલ રાઇડિંગ ને બધું છે। સરસ મજાનો જો લોકો ઘોડાની મજા લે છે। भाई घोड़ा शौकीन जाए से जो रजभाई एकला एकला है क्या है। દિવસ આથમી ગયો છે અને આપ જોઈ શકો છો પાછળ સુરત દાદા છે તો દરિયામાં સમાઈ ગયા છે એટલે
અહીંયા થોડીક વાર બેસીએ. મેડમને તો ગાડીમાં જ બેઠા છે, માનસી ભાભીને એ લોકોને નીચે નહોતો, એટલે અમે દરિયા વ્રજભાઈને ફરીએ છીએ. હવે આગળ થોડુંક વાર અહીં બેસીએ, પછી નીકળીએ પ્રસંગમાં. मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।